बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं हूं इकबाल जो। आज ईद का दिन है और ईद कुर्बान है। कुर्बानी इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ वो लोग जो जानवर अपने मर्ज़ी के अपने प्यारे जानवर ख़रीद कर कुर्बानी दे रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं, और फिर जो ज़रूरतमंद हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, चाहे वो इस पे उतरते या नहीं उतरते, लेकिन कुर्बानी उनको दे रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज शायद कि पूरी साल के बदले में पेट भर कर गोश्त खाएं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग, वो मुजाहिद, वो खुददार किस्म के शख्स जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने नज़रिए की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने ख़्याल की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी आम आदमी की आज़ादी की कुर्बानी दे रहे हैं, और वो इस वक्त बंद हैं, कैद हैं, अगवा हैं, मिसिंग पर्सन के अंदर शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। पहले बहुत दफ़ा जब हम बात करते थे तो पाकिस्तान के हवाले से बात करते थे, लेकिन अफसोस है कि इस दफ़ा हमें असीराने नज़रियात कह सकते हैं, असीराने आज़ादी कह सकते हैं, असीराने वो जो ख़्याल है आम आदमी की जदोजहद है, जमहूरियत है, उनके, वो आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के वो मेंबरान, वो लोग जो अवामी एक्शन कमेटी से उनका ताल्लुक़ था, मेंबर थे, उन्होंने अवाम के लिए आवाज़ उठाई, बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से उन्होंने बात की, कामयाब हुए। उसके बाद फिर यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यहाँ की जो हुकूमत थी, यहाँ का जो डिक्टेटर था, उसे ये बात पसंद ना आई, और उसने फिर कोई ना कोई ऐसे बहाने मैनेज करके चार बिहार में भी उसने उसी तरह से एक ड्रामा रचाया, और वहाँ पे फेस्टिवल के नाम से इस तरह से माहौल पैदा किया कि वहाँ दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। और फिर वो सरदार अमान, जिसका इस झगड़े में बराह रास्त किसी किस्म का कोई हाथ नहीं था, उसे दावत दी गई थी, वो रास्ते में था, उसे रोका गया, उस पर तशद्दुद किया गया। वो एफआईआर दर्ज करवाने जब अपने करीबी थाने गया तो वहाँ से उसे बंद कर दिया गया। आज मेरी जब उसके करीब 3 सोर्स से बात हुई, क्योंकि जो धरना है, एहतजाज है, वो कोटली के अंदर, त्रारखल के अंदर और मीरपुर के अंदर धरना भी जारी है। इसकी आगे जो होगा सिलसिला वो 25 जून के बाद इंशाअल्लाह बकौल उनके कि वो जारी रखेंगे। तो करीब 3 जो सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है कि सरदार अमान कहाँ पे बंद है, ना वो भिंबर में है, ना मुजफ्फराबाद में है, ना कोटली में है, और वो किसी अकूबत खाने में शायद उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो, उसे मारा जा रहा हो, और उसके लिए अभी ये सारे परेशान हैं। एक वो नहीं है, उसके साथ 5, 6, 8 और भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो असल कुर्बानी दे रहे हैं। ये इस धरती के आप सुकरात कह सकते हैं, ये इस धरती के चीफ गुएरा हैं, ये इस धरती के वो इनकलाबी हैं जो माजी में, जिसे हम अमानुल्लाह के नाम से भी जान सकते हैं, हम किसी भी तहरीक आज़ादी के हवाले से या आवाम को शऊर देने के हवाले से बात कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, असल कुर्बानियाँ तो इनकी हैं। ये अपने लिए नहीं, ये किसी ज़ाती मुफाद के लिए ये जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि ये अवामी शऊर के लिए, अवाम की ज़रूरत के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। इस वजह से आज दिल उदास भी था, और पूरा दिन किसी किस्म की कोई जो ईद थी उसकी ना कोई खुशी थी, ना किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी की कि ये कहा जाए कि चले दोस्तों के साथ उठना बैठना या किसी हवाले से कोई इंजॉयमेंट करना, वो नहीं था। मैं तमाम आप जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा इस बात को समझिए कि ये जो असीरान हैं, ये किसी हुकूमत की वजह से नहीं बंद, ये किसी ठेका ना मिलने की वजह से नहीं बंद, या इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम ये कहें कि इन्होंने फार्म 45 को चेंज करके 47 बना दिया और यहाँ पे वो बंद हो गए। वो सारे के सारे लोग, वो जो डिक्टेटर है जो इस मुल्क के अंदर फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत को बरकरार रखे हुए है, उन्होंने सिर्फ इसलिए इन लोगों को बंद किया, इनको अकूबत खानों में रखा हुआ है, इनको मिसिंग पर्सन में रखा हुआ है
کہ یہ وہ بات کرتے ہیں جس سے عوام کے اندر شعور آتا ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں جس سے عوام کے حق اور حقوق کی بات ہوتی ہے، اور وہ بات اسے پسند نہیں۔ وقت گزرتا ہے، گزر جاتا ہے، اور وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، چاہے وہ پاکستان کے اندر جو فارم 47 کا ٹولہ، چاہے اس میں مسخرے جتنے بھی مسلط ہیں وہ ہوں، یا عدلیہ کے اندر جو مینج لوگ ہیں، میڈیا کے اندر جو لفافہ چھوٹا لفظ ہے، بریف کیس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ ہوں، یا آزاد کشمیر کے اندر بھی تمام جو اضلاع کے وزراء ہیں، بہت سے وزراء کی میں آج بھی تقاریر سن رہا تھا میٹنگ کے اندر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب کیا چاہیے، آٹا سستا ہو گیا، بجلی یہ ہو گئی، اب اور کیا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹی روزی کے لیے مجبوراً یہ الفاظ بولتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن وہ اتنے بے بس ہیں کہ غلام ہوتا ہے، انہیں ایک کال آتی ہے کہ عوام کو روکو، عوام کو سے یہ بات کرو، عوام کو اس طرح سے قائل کرو کہ وہ نکلے نہ، وہ یہ کرے اور وہ کرے۔ تو یہاں پہ رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلق، پارٹیاں اپنی یہ چیزیں پالنے کے لیے پھر یہ وزیر باہر نکلتے ہیں، اور کوئی کسی کی دھمکی دیتا ہے، کوئی کسی کی تڑی دیتا ہے، کوئی کسی کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قید ہیں، یہ جو ضمیر کے قیدی ہیں، یہ جو حق کے قیدی ہیں، یہ جو سچ کے قیدی ہیں، یہ جو عوامی حقوق کے قیدی ہیں، یہ آج بند ہیں۔ اس میں سردار امان جس کا تعلق پلندری سے اور وہ لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کشمیر کے کس عقوبت خانے میں ہے، وہ یہاں ہے یا پاکستان میں ہے، اس حوالے سے تشویش بھی ہے۔ اور وہ تمام عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، چاہے اس میں قاری نصیر صاحب ہوں، یا شوکت میر ہوں، یا دیگر جو ہمارے لوگ ہیں، جو عام آدمی جن کا کوئی جو لیڈر لیس ہیں، جو تمام مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے، وہ تاجر بھی ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں، وہ عام آدمی بھی ہیں، وہ اس احتجاج کو برقرار رکھیں، اور اپنی جو عوام کے حقوق کے لیے جو جنگ لڑنے والے ہیں، اصل قربانیاں ان کی ہے، ان کا ساتھ دیں۔ اور آخر میں احمد فرہاد، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک نہیں، اب 2 سے 3 قدم آگے، وہ شاعر تھا، اب وہ سیلیبریٹی بنا، اب اس کے جگہ جگہ پہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور اس کی بھی ابھی تک اس طرح سے وہ شاعر ہیں، وہ جو ان کے اوپر جو ظلم ہوا ابھی وہ کھل کے بتا نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی شاعری سے بڑی خوبصورتی سے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے حالات کی جو اصل عکاسی ہے وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد صحت یاب ہوں گے، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک توانا آواز جو پہلے کئی پردوں کے پیچھے تھی، اب وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور وہ بھی اس عوام کے اندر شعور کی بیداری میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو اسیران ہیں، یہ جو ہمارے قیدی ہیں، ان کے ساتھ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا ہے یہ آگے کہاں تک جاتا ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت ان کے ساتھ کس حد تک ظلم اور فسطائیت میں جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔